Megyina Yesu Kristo edin mu mekyia mo. Ɛde Awurade ase sɛ ne nso ayɛ akwamma sɛ me ne mmienu ɛnwenwi Onyame asɛm ɛwɔ saa healing streams yi. Dawuro bɔ so. Ɛtifi asɛm a ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsusu ho no yɛato din sɛ yɛnya nteaseɛ ɛwɔ yɛ Kristo som akwantuo abrabɔ mu. Sɛ yɛhwɛ mu paa deɛ a na nka nkwa fareban a Nyame ɛde ama yɛn no John ɛmɛ ate aseɛ ɛwɔ Yohane asɛmpa tidu nkyɛmu du no ɔse hwɛ owifo ɛmma gye sɛ ɔrebɛwia na wakum na wasɛe. Na me deɛ mebae na wanya nkwa na wanya no mmoro so. Na ɛsɛ sɛ John ɛyɛ ɔsomafo John ɛmɛ yɛte ase sɛ Yesu bae sɛ ɔbɛma yɛn nkwa a ɛde abotɔyam, ɛde abrabɔ a ɛde anigyesɛm, yɛnya no nkopɔ nkwa a ɛyɛ nkwa mmoro so. Nanso berekoro yi a ɛwɔ Yohane asɛmpa tidu nkyɛmu du na ɔfa baako no nso no ɔmeɛte aseɛ sɛ owifo yɛ Satan no nso ɛbaeɛ sɛ ɔno deɛ botae mmiɛnsa bi ɛna ɔno nso deɛ Yesu ɛde ama yɛn no ɔbɛsɛe no ɔbae sɛ ɔba bɛwia, ɔbae sɛ ɔba bɛkum na wasɛe no bodwobodwobodwo. Saa berekoro yi ara nso no Yesu deɛ waba sɛ ɔba bɛma yɛn nkwa ma yɛnya no mmoro so. Satan ibotae ne sɛ abrabɔ mu akwantu a Nyame de ama me no mmienu sɛ yɛntu no ɔno deɛ kwan baako a ɔbɛfa so ɔbɛpɛ sɛ ɔde bɛwia yɛne gyedeɛ ne nkwa mmorosoɔ yi ne sɛ me no mmienu pa bɛnya nteaseɛ ɛwɔ yɛ Kristo som mu, yɛbɛnya nteaseɛ wɔ Nyame asɛm mu, yɛbɛnya nteaseɛ deɛ nti a Onyankopɔn de yɛbaa wiase no bɔnsam awe ataa so sɛ saa nteaseɛ no ɔma yɛnya. Nanso yɛnka hu no sɛ ɛdan bii ni hɔ no mu a wopɛ sɛ wosi a womfa nteaseɛ ɛne nyansa ɛnsi. Ɛsiane sɛ ɛdan biara ne fapem anaasɛ ne foundation no ɛwɔ deɛ yɛhu ne nea yɛnhu. Paulo deɛ ɔka kyerɛ yɛn no ɔka kyerɛ yɛn sɛ fapem anaa foundation bii ni hɔ a sɛ ɔpɛ sɛ wosi a wobɛtumi asi gye Yesu Kristo fapem anaa ne foundation nko a na ɛno na wobɛtumi asi so. Sɛ ɛno twa mu a wontumi nsi ɛdan biara, sɛ yɛ honhom mu dan yi o, sɛ yɛ honam mu dan yi o, wontumi mfa nsi fapem biara so gye sɛ Yesu Kristo fapem anaa ne foundation. Solomon nso tu yɛfo no ɛwɔ Proverbs 21:16 no ɔse yɛnya ahwɛ yie, ɔse hwɛ yie o na wanyɛ wo ho miniminim. Nso berɛkoro yi ara nso wonim o. Ɛsɛ nti ne sɛ biribi bie Nyankopɔn afrɛ wo sɛ bra na bɛyɛ no sɛ woanya nteaseɛ wɔ mu a biribi a bɛpɛ sɛ wobɛyɛ bi ɛnyɛ yie. Ɛsiane sɛ
deɛ woyɛ a wonya nteaseɛ mfiri mu na wonteaseɛ no mfasoɔ bi ntumi mba mu na wonya abasoɔ pa biara nso wɔ mu. Yesu deɛ mmerɛ bi ɔne Farisifoɔ ne Sadusifoɔ ne Herodfoɔ no kasa kyerɛkyerɛ wɔn n'asɛm no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛtɔre bi a wakoma ebɛtumi agye n'asɛm nanso na wonte aseɛ. Ade nti sɛ wote asɛm no wamfa gyidie amfra asɛm no antumu anɔmɔn anyɔ. Ne sɛnti ne sɛ Yesu Kristo ne ministry ɔde baa wiase no na ɔfa baako no yɛ tumi a yɛde te n'asɛm ase a sɛ tumi no sɛ Nyame honhom ne wo mu a ɛden sɛ wobɛtumi ate deɛ Yesu Kristo ɛka ase. Ne sɛnti ɛduru baabi no obisa wɔm sɛ nti deɛ maka kyerɛ mu na makyerɛkyerɛ mu yi ana mate ase a na mate saa nneɛma yi aseɛ. Ɔmohwɛ ne din na ɔmo kaa sɛ aane yɛate aseɛ nanso na ɔmo nte aseɛ. Ɛwɔ Matthew asɛmpa na ɛtu 13 nkyekyɛmu 21. Paul deɛ ɔka afoa so no na ɔbɔ yɛ kɔkɔ sɛ biribiara yɛbɛka akyerɛ wo ɛyɛ Nyame asɛm, sɛ yɛ nkyerɛkyerɛ, sɛ yɛ preaching, ɔse wonya te yɛ apɛ sɛ wotumi ɛyɛ kom dwendwen ho na wadwendwen ho a nkronkron nkasa bɛmo ate ɔfa bi ase a ɛfa wɔ a wabrabɔ ho na ɛba saa no a ntease a bɛnya wɔ mu no na watu mu gyidi anamɔn na no wotu mu gyidi anamɔn a wotɔ bo ase o te sɛ akwadaa afei na ɔnante na afei ne sɛ ayɔ no ɛne yɛde nhyira bɛbrɛ o. Nti hwɛ Matthew asɛmpa 13 na ɔkasa kyerɛ atiefoɔ no saa berɛ no ɔka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ aba na yɛgu yɛ no ebi kɔgu kwankyɛn o na deɛ gugu kwankyɛn no ɛnam sɛ atiefoɔ de ɛtie nante aseɛ nti no ɔse ɛnnomaa ba bɛsɔ kɔɔeɛ na saa nnomaa no ɛba bɛsɔ kɔɔeɛ no saa nnomaa no Yesu de wɔn gyina hɔ ma ɔbɔnefoɔ no ɛyɛ bɔnsam. Ɔsɛ ɛbaa saa no ɛma ɔbɔnefoɔ no nya tumi bi ɛwie afiri wɔn nkyɛn. Nti na Yohane asɛmpa na ɔka kyerɛ sɛ bɔnsam deɛ ɔbaa sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛwia na wakum na wasɛe. Nti ɛna wohwɛ Jeremia 13:5 du no mu kɔ na ɔsɛ hwɛ me Nyankopɔn mahyɛ mo bɔ mesi mema mo asɔfoɔ mema mo adikanfoɔ mema mo nkɔmhyɛfoɔ a makoma ɛpere hwehwɛ ɛnam sɛ moawe ata so sɛ mopɛ sɛ motem asɛm ase no a menam wɔn so adi nimdeɛ ne nteaseɛ bɛdua mu. Ɛnyɛ nwanwa nso sɛ Philip nso ɛwɔ asomafo ma no ɛmi bɛkɔhyia Ethiopia ni otitiri ni no ɔka kyerɛ sɛ pakyɛ wo deɛ wokan nyinaa wokenkan nyinaa wote aseɛ na ɔsɛ ae menti aseɛ o na nso sɛ anka wobɛtumi akyerɛ m ase a ɛna Bible se ɔkyerɛ n'ase. Ɛsɛ nti yɛnte aseɛ ɛwɔ abrabɔ mu akwantuo no ɛda adi ɛwɔ nkwa ne huo nkwanta. Our understanding of the life journey meka na pɔtɔ kasɛm na wate aseɛ anaasɛ journey of life it has to it operates in the realm of life and death because wohwɛ Yohane a asɛmpɛti du nkyekyɛmu du na ɔmayɛ te aseɛ sɛ ɛberɛ korɔ na saa Kristosom akwantuo yɛtu mu anammɔn wɔ ahobrɛaseɛ mu ne akwankyerɛ mu a yɛrekɔ no
Yesu deɛ wawe atase sɛ ɔbɛma yɛnya nkwa mmorɔ so no saa berɛ no ara nso saa nkwantanan no ara nso anaasɛ highway no nso bonsam so nam so a ɔpɛ sɛ owia na okum no sɛe deɛ ɛbɛma yɛtumi akɔdu akwantu a yɛtu no. Ne sɛ nti no nyame ma ate aseɛ sɛ wonyi nipa twitwo biara kɛkɛ woyɛ ɔmama ankasa ɔmama a wɔhyɛ da nwene wo sɛdeɛ nnwomtofoɔ no kae wɔ 139 no nkyekyɛmu 13 kɔpem friends and dunsia no se hwɛ wo nyankopɔn ahyɛ da nwene wo ankasa hwɛ ɔnwene wo ɛwɔ hinta biara sɛ yɛhwɛ mu paa deɛ a na nka na ɔba bɛdi wɔ asase so nyinaa no watwerɛ wɔ ne buuku no mu deɛ ɔbɛyɛ nyinaa ɔsɛ watwerɛ nti ɔbɔnefoɔ no ani sa wo ɛsiane sɛ ɔnim deɛ nyame pɛ sɛ ɔde wo yɛ nti ɛnyɛ nwanwa sɛ yesu ne moses ne yesu yɛwowɔ mo no apɛ ɛna ɔbɔnefoɔ no nam ɔhene no so ɛhyetaeɛ no kukyiriɛ ɛwɔ Egypt Pharaoh na ɛyɛ saa Mose pɛn so ɛna yesu nso Herod sɛ hwɛ akwadaa bi a yɛawo ne bɛrima bia ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛ ɛsi iku no ɛsiane sɛ na borɔnsam ehu deɛ onyankopɔn pɛ sɛ ɔde adwenkwa yesu yɛ ɔpɛ sɛ ɔde Moses nso yɛ ɔmo nyinaa nso ɔmo bɛ wiase nso ɛbɛgye onyankopɔn ɛma efiri no mumfam nti deɛ nyame ka kyerɛ me ne mmienu sɛ nsuro sɛ ɔde werɛ nyinaa bɛhyɛ ne mu nsuro sɛ ɔde wo daakye nyinaa bɛhyɛ ne nsa ɛsiane sɛ wonim sɛ ɔyɛ onyame a ɔnim ɔmfiti ase ne wawie nyinaa mpaebɔ ne sɛ wobɛma Yesu Kristo asoa wo ne soa nyinaa na ama ne kwan ma ne soa wo ne soa nyinaa deɛ ɛbɛsie ne sɛ ɛbɛma wode w'ani nyinaa asi onyankopɔn so ɛne ne dɔ kɛse a ɔwɔ ma wo ne sɛ nti ɔnwomtofo no nwom bi a ɔtɔ sɛ what a friend we have in Jesus all our sins and grief to bear ne sɛ te witaa so sɛ wode wiri nyinaa bɛhyɛ Yesu mu tie ɔse mene deɛn mene vine no wo ne branches no enti no woyɛ onipa mama wɔ Awurade mu te aseɛ saa nyame ama wo ɛne pa ɔdom akyɛdeɛ wo ho ɔfɛ w'anim onyam nyame de ne pɛ dua wo mu ɔde adua wo mu sɛ fa bɛdi dwumadie bi na fa twe akra ɛma no ne sɛ nti Kristosom nkwa akwantu a yɛtu yi te ase sɛ wotua ma onyankopɔn na adeɛ ɛdɛ koraa wɔ mu a onyankopɔn kaa yɛ koraa yɛ medɛ ne sɛ ɔse hwɛ Yesu na ɛka yɛ ɔse sɛ wopɛ onyankopɔn ahendie ne ɛmu tiri ne kanea ɔse deɛ aka nyinaa mede bɛka ho na tie adeɛ biara wokɔtɔ adeɛ yɛde ka ho no yɛntɔ yɛde kyɛw ɛna wokɔ stores na ɛwɔ downtown Manhattan na ɛyɛ tie wɔn sɛ buy one get one free nyame sɛ wodi kan pɛ deɛ ɛyɛ ɔno no nyankopɔn ne ahia deɛ n'agenda deɛ da n'akoma pɔn so a si yɛpɛ ɔno n'ahendie ne yɛmu tiri ne kanea ɔse yɛntwe akoma nto yɛn mu sɛ ɔno nyame no ɔbɛhwie ne favor agu yɛ so te sɛ anɔpa bɔsuo ade nti sane sɛ nyame ahyɛ da ayi wasie ade dwumadie bi ahyɛ wɔhyɛ bere mu sɛ deɛ yɛyɛ Joseph no oyi Joseph sɛ Joseph wo mahyɛ da ayi wasie sɛ kɔ
akɔgye wiase nyinaa ɛfirim ɛkɔm kɛse a ɛbɛba na bonsam so nim sɛ nti ɛbaa saa no na afei ɔnam onuanom so pɛ sɛ ɛku no ɛnyɛ no nko nyame gye ne firi mu afei ɔkɔdu Egypt ɔkɔ Potifa fie nso nyame si na Potifa nyame hyira a ɛhwie ne hyira bebree gu Potifa ɛfie ne ne fi pamfo nyinaa so nanso na ne yere nso ani sa Joseph brother Joe mpo de asɛm nsɛ ɛde to no so nanso ne nyinaa mu no ɔkɔ prison hɔ no mu no ɛde no kɔtoo mu no ɔtɔkɔ so yɛ nyame adwuma ɛnwom 114 ɔse ɛberɛ no adu onyankopɔn akoa sɛ meyɛ nyame adwuma na nyame adwuma yɛ mu no ɛna nyame hyira me ɛsɛ nti nyame meyɛte aseɛ sɛ sɛ yɛpene so sɛ yɛne de bɛnante ne yɛayɛ n'adwuma a ɔse ne hyira ne ne divine favor ɛbɛba yɛ so nti ɛsɛ sɛ me no mmienu yɛne ku onyankopɔn adwuma ɔde ahyɛ yɛn nsa no ho ɛmu na yaresa wɔ ɛmu na anigye wɔ ɛmu na fa ahodie wɔ Paulo ɛrekasa ana ɔtwerɛ ne letter no kɔmaa ɛhoma no ɛkɔmaa Kolosi asafo no ɔdi Epaphras no adanse ɔsɛ Epaphras de awia ne anɔpa ne anadwo nyinaa ɔwɔ ne kotodwe anim ɛredi ma mmɔ ɛne nyame akoa ɔde akɔnkye ne mu ada ɛsiane sɛ Epaphras wɔnte aseɛ ɛwɔ Nyankopɔn ahindie ɛhintasɛm sɛ ɔpene so saa na ɔyɔ a nyame nhyira bɛba no so megye di yɛ sɛ wo nso saa sɛ me no mmienu yɛ saa nyame favor ɛbɛba yɛ so mpaebɔ no sɛ me no mmienu yɛbɛma Yesu Kristo kwan mu asoa yɛn no so a na yɛde yɛne nyinaa ato ɔno no mmom so sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛnsie pini na da bia yɛnwiinwii ɛsiane sɛ nyame botaeɛ tam biara no ɛde Nyankopɔn provision ɛbrɛ yɛn Nyankopɔn ama yɛ ɔpɛpa a yɛbɛtumi de ayɛ n'adwuma saa bere koraa nso asan so ama yɛn te aseɛ a ɔnam no nkronkro tumi so ɛboa yɛn yɛatumi awie ne sɛ nti sɛ yɛnyi firi yɛahoɔden ne yɛpɛ mu na yɛne ne nante ɛwɔ ne kure mu na nkronkro a ɛti yɛ mu no ɛnoa na ɛbɛkɔkyi yɛn ɛbɛyɛ te sɛ football team a wɔn kɔkyi wɔn nansi Olympic Games no yɛsɛ Canada foɔ wɔn kɔkyi no kɔkyi wɔn a wɔn wini soccer na football no a wɔn bɔɔyɛ no ɛwɔ 2020 Olympic Games yi na saa nso na wɔn nkuru etie mu ɔno ɔbɛyɛ kyan saa ɔte mu brɛw nanso no ɔyɛ wakwankyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wabrabɔ ɛbɛwie mu die ɛwɔ asase yi so ne sɛ nti ne sɛ wonim sɛ Onyankopɔn koaa ɛne nkwagye fareban ɛnyɛ no nko wasan so apene sɛ ɔno bɛnante ɛwɔ wo life journey yi mu mpaebɔ ne sɛ me ne mmienu ɛbɛte aseɛ sa na yɛapene so ne ne Onyankopɔn nante ɛwɔ akwantu a yɛwɔ mu wɔ America man mu ɛne Europe man yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nua dwumadi Awurade frɛ yɛn ɛba asase so no ɛbɛkɔ awieɛ ɛwɔ Nyankopɔn ɔpɛpɛ mu hwɛ nyame nimdeɛ nti ɔde ɔba akwantu yi mu ɛha na ɔbɛfrɛ wo akwantu yi mu na ɔbɛfrɛ wo
Ti ebiri bii ni hɔ ma me no mmienu bi mu. Ebiri naani. Hwɛ COVID yi mu. Wan na enim sɛ wɔn ɛbɛn yɛn. Nyankopɔn ba bɛfa wɔn akɔ. Nti ebiri naani. Nti ma me no mmienu mpene so. Ni mfiri akoma mu nyinaa. Ni yɛn mfiri almighty dollar no so. Almighty dollar, almighty in quotes. Na ɛmfa yɛ brɛ isika ɔdomakyɛdeɛ wɔ yɛn mu. Yɛmpene so yɛmfa mpagya Nyame asafo na kra ɛyera no nso wɔn ho dadwen nyɛ yɛ dadwen. Meda ase bebree sɛ wɔayɛ asopa ɛmɛ Nyame asɛm. Yɛbɛsan di ahyia mu bio ɛwɔ yɛ next broadcast no so. Nyankopɔn asomdwe nka wo. Bye bye.